दोस्ती और प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त साथ देता है, पर जब किसी के बिना जी नहीं सकते वो हमारा प्यार होता है। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रोना। क्या कहा? रोना। हम दूसरों के लिए हंसने की, गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकते हैं, रोने की एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है। क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। डोंट वरी, बहुत जल्दी मौका मिलेगा। একটা কথা কি জানেন যে নষ্ট তালা আর নষ্ট নারী যে কোনো চাবিতেই খুলবে। যেটা মনে করেন যে নষ্ট তালা যে কোনো চাবিতেই খুলবে আর নষ্ট নারী যে কোনো পুরুষে আসক্ত হবে। এটা দুনিয়ার নিয়ম, এই পৃথিবীটার নিয়ম। জানি না কেন এমন করছে, সেটা যে করেছে সেই ভালো জানে, সৃষ্টিকর্তা। তো নষ্ট তালা আপনি যে কোনো চাবিতেই খুলতে পারবেন, কিন্তু যেটা সঠিক তালা সেটা আপনি একটা চাবি ছাড়া অন্য কোনো চাবিতে কখনোই খুলতে পারবেন না, ভাঙা ছাড়া। ট্রাই করবেন তবুও কোনোভাবে কাজ হবে না। আর যে নষ্ট নারী সে যে কোনো পুরুষ আসক্ত হবে, সে নারী কখনোই ভালোবাসার যোগ্যতা রাখে না এবং ভালোবাসার পাওয়ারও যোগ্যতা রাখে না। সে ওই নষ্ট তালার মতো, যে বারো চাবিতে খোলার ট্রাই করলেও খুলে যাবে। তো নষ্ট তালা, নষ্ট নারী কখনোই ভালো কিছু আনতে পারে না সমাজের জন্য বা একটা ছেলের জন্য।